Hello future officers and welcome to Competition Care. Azi geography aru eta class loi play ako ebar ahiso apnalokor osorle. So last class ami geography ki porisilu I hope apnalokor monot ase. Well last class to ki hoise hetu baro moi noko hetu apnalke sai lobo but aji ami ki poribole goi aso hetu moi koilo. Ekhinite slide out apnalke world map khon dekha pai ase sake. Ei world map khon North America je upor phale ase, tar just tolot South America ase, ei phale je ami Asia dekha pai asu, ekhini je Africa ase, India je ei tukuratut ase. India tolot baru khodai Indian Ocean asile ne baru, India uporot baru khodai China asile ne baru, India ei jagatut ketia par pora hol ba agor pra asile ne baru recently he etu jagale ahile. So inka bahut questions ase junbilakor answers ajir classot ami bisaribole goi asu. So in short jodi kobole jao ama world map khonot ei countries bilakor placement to ei continents bilakor placement to enekwa agor pra asile ne recently hol baru. Jodi recently hol kenekoi hol kyo hol tar answer to bisarim ajir class to. So ekhinite class start kora agote let me give you a quick info the competition care jodi bule amak join koribo khojise any type of courses jodi purchase koribo khojise lagile hetu online course hok ba offline course hok tetia hole ekhinite mure code to use korile you will get a special discount on top of the already ongoing discounts. So feel free to use this code aru ekhini koi pelai ajir class to ami start koribole goi asu. So ajir topic of discussion hoise the origin of continents and oceans. Mane continents aru oceans bur form no kenekoi hol. Ei continents aru oceans bur agore pra teneko asile ne recently hol baru. So ei gutehini answer bisarim ajir class to. Ekhinite origin of continents and oceans there are multiple theories. Bahut theories ase. Okay, but amar karone amar exam perspective jodi ami sao teta hole mainly amar a sarita theory important hoy. A sarita theory ki hoy baru. Number 1 we have the continental drift theory. Continental drift theory kune dise? Continental drift theory dise by Alfred Wegener in 1912. Ekhinita moi 1912 likhisu but ketiaba kisman sources apnalke jeta sabo hoyto 1912 nohoy hoyto 1912 ko pisor eta date pabo pare. Okay, so apnalke junhon source par sai ase jetal he book ba he source to okoman bhalkoi sabo 1912 was the year jeta Alfred Wegener actually a theory te kotha bhabisle but official publish okoman yar pisot korisle. So exactly 1912 officially publish kora nasle 1912 kotha tu he koisile. So he karne okoman date by year to khelimeli koi pabo pare but 1912 Alfred Wegener ei kotha tu koisile official publishment to okoman pisot kora hoisile. The second theory junta ami pohibole goi asu it is the convectional current theory. Kune disle baro Arthur Holmes disle in the year 1930s. Okay, correct exact year to ma kwa nai 1930s boli koisu. Next we have the sea floor spreading theory. Kune disle baru Harry Hesse disle in the 1940s. Tar pisot plate tectonic theory ami pohibole goi asu june kune dise baru Mackenzie, Parker and Morgan dise in the year 1967. Ei sariuta theory bahut important hoy jay to know that oceans aru continents to kenekoi form hoise. Ei sarita theory majot jodi apnaloke hodhe je which is the most accepted theory then mo kom je that the plate tectonic theory is the most accepted theory but tar mane etu nohoy je baki tinta theory ekebare useless hoy baki tinta theory ami pohibo lagibo kyo because ei baki tinta theory amak koi ase je plate tectonic theory tu no baru ami kyo adopt korisu baki tinta theory nu ki missing hoy ase so gute khini pohibole goi asu let's start with the first theory continental drift theory. So Alfred Wegener dia continental drift theory amak etu koi ase je agote ekebare in the very beginning jita oceans and continents bhalkoi form hua nasle tetia teo koisile that there was one supercontinent. Teo koisile je itia jenko multiple continents ami world map dekha pai asu tenko iman khini continents nasile agote etai continent asle and he named it as a supercontinent. So ei khini picture khonot dekhau pai ase je almost 225 million years ago tatkoyu agote in fact there was one continent ekhone continent asle and ekhone supercontinent asile and ei supercontinentor sariu pakhe ki asle sariu phale surrounding ot eta dangor water body asile so koisile je sariu phale eta mega ocean asile.
এই সুপাৰ কন্টিনেন্ট খনৰ নাম এলফ্ৰেড ওয়েগনাৰে কৈছে that এই সুপাৰ কন্টিনেন্ট খনৰ নাম হৈছে পেনজিয়া এখিনতে লিখাও আছে the super continent is known as Pangea আৰু তাৰ চাৰিওফালে যে এটা ডাঙৰ ওশান এখন যে আছে মেগা ওশান এখন যে আছে হে মেগা ওশান খনৰ নাম পেন্থেলছিয়া বুলি কলে সো এই মেগা ওশান খনৰ নাম হৈছে পেন্থেলছিয়া to hoise Penthelia. So the supercontinent naam to ki hoy Pangea hoy gol and then the mega ocean hetu hoy gol amar Penthelia. Tar pisot teo kole after many years ei je dangor ei je bikhal je supercontinent ekhon je dekha pai aso ei supercontinent khon majote break hoy gol buli koise majote ekhinte break hoy gol break hoar pisot ki hoy gol দুটা হাফত ব্রেক হৈ গল দুটা হাফত ব্রেক হোৱাৰ পিছত এটা পাৰ্ট ওপৰলে গুছি গল এটা পাৰ্ট আকৌ তললে গুছি আহিলে সো এইখিনতে আমি দেখা পাই আছো অলমোস্ট 150 মিলিয়ন ইয়াৰ্স ago কি হৈছিলে গুটেই যে ডাঙৰ কন্টিনেন্ট এখন যে আছিল পেনজিয়া যে আছিল পেনজিয়া ডিভাইড হৈ গল এন্ড দেন ওয়ান পোৰশন এনেকৈ ওপৰলে গুছি গল এই ওপৰলে গুছি যোৱা এই টুকুৰাটোক লৰেশিয়া বুলি নাম দিলে এন্ড দেন ওয়ান পোৰশন এনেকৈ তললে গুছি আহিলে and this part is known as the Gondwana land উপৰখিনি হৈ গল লৰেশিয়া আৰু তলৰখিনি হৈ গল গোণ্ডৱানা land এই লৰেশিয়া আৰু গোণ্ডৱানা land যেটা ফৰ্ম হল যেটা সেপাৰেট হৈ গল তেটা লৰেশিয়া আৰু গোণ্ডৱানা landৰ মাজত এইখিনিটা সি এখন ফৰ্ম হল সো এইখিনিটা we can see যে এইখিনিটা সি এখন ফৰ্ম হল আৰু এই সি খনৰ নাম according to Alfred Wegener এই সি খনৰ নাম হৈছে টেথিস সি সো এইখন হৈছে আমাৰ টেথিস সি তাৰ পিছত কলে again after many years এই যে দুভাগত যে ডিভাইড হৈ গৈছিল লৰেশিয়া ফৰ্ম হল গোণ্ডৱানা land ফৰ্ম হল এই লৰেশিয়া আৰু গোণ্ডৱানা land কি হৈ গল ফাৰ্দাৰ আৰু সৰু সৰু টুকুৰা ডিভাইড হৈ গল বুলি তেওঁ কৈছে সো এইখিনিতে লৰেশিয়া ডিভাইড হৈ গল ইনটু টু পোৰশনস আৰু হে দুটা পোৰশন হৈ গৈছে এফালে যদি আমি চাও হে দুটা পোৰশন হৈ গৈছে এটা পোৰশনটো হৈ গল আমাৰ নৰ্থ আমেৰিকা এণ্ড দি আদাৰ পোৰশন এটো ইউৰোপ আৰু এছিয়া একেলগে এটো কোৱা হৈছে এজ দ্য ইউৰেশিয়া এটো হৈ গল ইউৰেশিয়া সো লৰেশিয়া ব্ৰেক হল in the North America and Eurasia আৰু তলত যে আছে গোণ্ডৱানা land ডিভাইড হৈ গল to South America এফালে আমি দেখা পাই আছো South America to Africa এইখিনিতে আমি দেখা পাই আছো ইন্ডিয়াৰ কাখতে এইখিনিতে we have the Madagascar islands এইখিনিতে আছে অষ্ট্ৰেলিয়া and then একেবাৰে southern tipত we have Antarctica So according to Alfred Wegener, এনেকুৱাকৈ separate out হৈ গল এই separation টো কেতিয়া হৈছিল approximately 100 million years ago এই separation টো হৈছিল এই 100 million years যে separate হৈ গল এনেকৈ যে different continents form হল তাৰ পিছত আকৌ multiple কি হৈ গল multiple directions এই গুটে continents বোৰ move কৰা start হৈ গল multiple directions move কৰা start হৈ গল actually multiple direction নহয় দুটা direction move কৰি আছিল কোন দুটা direction মই কৈ আছো বাৰু but এনেকৈ move কৰা start হৈ গল move কৰি ultimately আমাৰ present day এই scenario টোত আমি আহি পেলাই পাই গলোহি So গুটেখিনি যদি sum up কৰিবলৈ যাও তেতিয়া হলে according to Alfred Wegener কোনে এই থিওৰিটি দিছিলে Alfred Wegener দিছে in 1912 okay 1912 তেওঁ এই কথাটো কৈছিলে তেওঁ এই থিওৰিটো কৈছিলে থিওৰিটোৰ নাম হৈছে continental drift theory according to him আগতে এখনে সুপাৰ কন্টিনেন্ট আছিল যাৰ নামটো হৈছে পেনজিয়াৰ চাৰিওফালে এটা ডাঙৰ মেগা ওশান আছিল হে মেগা ওশানটোৰ নাম হৈছে পেন্থেলছিয়া তাৰ পিছত millions of year after that কি হৈ গল এই ডাঙৰ সুপাৰ কন্টিনেন্টখন ব্ৰেক ডাউন হৈ গল into two উপৰলে গুছি গল we have লৰেশিয়া the topmost part আৰু তলত থকা পাৰ্টটো হৈ গৈছে আমাৰ গোণ্ডৱানা land যেতিয়া লৰেশিয়া আৰু গোণ্ডৱানা land ফৰ্ম হল মাজত এখন সি পালো এই সি খনৰ নাম হৈছে টেথিস সি তাৰ পিছত এই যে দুটুকুৰা যে ভাগ হৈ গল এই দুটুকুৰা আকৌ কি হল several multiple fractions আকৌ ডিভাইড হৈ গল লৰেশিয়া ডিভাইড হৈ গল to North America Eurasia which is Europe and Asia আৰু তলৰ গোণ্ডৱানা land ডিভাইড হৈ গল to South America Africa India Australia Antarctica আৰু India আৰু Africa মাজতে এইখিনতে we will find the Madagascar এনেকুৱা আকৌ further separate হৈ গল further different directions spread out হৈ গল and then ultimately আমাৰ present day scenario টো আমি আহি পালোহি so this is the continental drift theory এই গুটেখিনি কথা যিমানখিনি কথা মই কলো যদি বলে ভাবিছে যে হয়তো পাহৰি যাম বা নোট মেকিং কৰি আছে তেতিয়া হলে all the assumptions are written over here আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা নোট ডাউন কৰিব পাৰে so all the continents form the single continental mass and a mega ocean surrounding the same আৰু এই সুপাৰ কন্টিনেন্টৰ নাম হৈছে পেনজিয়া যাৰ লিটাৰেল মিনিং টো হৈছে all earth পেনজিয়া তাৰ লিটাৰেল মিনিং টো হৈছে all earth and the super mega ocean হেতুৰ নাম হৈছে পেন্থেলছিয়া যাৰ লিটাৰেল মিনিং টো হৈছে all water so Pangea আৰু Penthelia যেতিয়া breakdown হৈ গল তেতিয়া হলে around 200 million years ago the supercontinent
Pangea broke down, split up হৈ গল, split up হোৱাৰ পিছত দুটা ডাঙৰ continental mass form হল. One is Laurasia. Laurasia আৰু এটা নাম আছে which is known as the Angara land. So Laurasia নহলে the Angara land যোনটো হৈছে the northern section of Pangea আৰু তাৰ পিছত Gondwana land যোনটো হৈ গৈছে the southern section and was separated by Tethys Sea. So sea খনৰ নাম কি হয়? sea খনৰ নাম হৈছে Tethys Sea. এতিয়া এইখিনি যে ডিভাইড হৈ গল এলফ্ৰেড ওয়েগনাৰে কথাটো ক'লেহে but we need specific proofs. আমাক প্রুফৰ দৰকাৰ হৈ আছে just because কোনোবাই কিবা এটা কথা ক'লে আমি ইমান সহজতে মানি ল'ব নোৱাৰো. So we need some proofs, we need some evidences. So proofs আৰু evidences লৈ পেলাই common মানুহে other researchers, other scientists, other geologists, geographers তেওঁলোকে ওয়েগনাৰৰ ওচৰলৈ গ'ল and then ওয়েগনাৰক ক'লে যে we need some definite proofs. আমাক proof লাগিব যে আপোনাৰ থিয়ৰিটো যে সঁচাকৈ কৈ আছে it's not based on all lies. So তাৰ কাৰণে আমাক কিছুমান proofs লাগিব. So সুধিলে যে এই যে continents বোৰ breakdown হৈ গ'ল কেনেকুৱা directions ত নো spread out হৈ গ'ল হেতু কথা আমাক কক. এই যে breakdown হৈ গ'ল what is the force behind it হেতু কথা আমাক proof লাগিব and then এই যে continents বোৰ আগতে যে একগোট হৈ আছিল একেলগে যে আছিল তাৰ কাৰণে আমাক proof লাগিব. So everyone asked him for proofs. তাৰ পিছত ওয়েগনাৰে ক'লে according to Wagner এই যে continent এনেকৈ যে separate হৈ গ'ল and then breakdown হৈ গ'ল এই separation or breakdownৰ কাৰণে there is a force and there is a direction. So Wagner তেওঁ ক'লে that the drift was in two direction. According to Wagner এই যে drift হৈ আছে continents বিলাক ভাঙি প্লাই split হৈ প্লাই যে drift কৰি আছে that was in two direction. এটা direction হৈছে towards the equator. Generally ভাবক আপোনালোকে ঠিক আছে generally ভাবক যে আমাৰ ওচৰত এটা বল আছে আৰু এই বলটো কি হৈ আছে নিজৰ এক্সিছত ঘূৰি আছে ওকে আৰু এই বলটোৰ ভিতৰত suppose কিবা কিবি আমি বস্তু ভৰাই দিছো suppose marbles ভৰাই দিছো সো এই বলটো যেতিয়া নিজৰ জেগাতে ঘূৰিব তেতিয়া হলে কি হ'ব whenever যেতিয়া এটা rotatory motionত থাকে যেতিয়া এটা circular motionত থাকে যি কোনো বস্তু যেতিয়াই ঘূৰে everything inside that ball এই বলটোৰ ভিতৰ জিয়ে বস্তু আছে গুটেখিনি বস্তু কি হৈ যাব সদায় ইকুৱেটৰৰ ওচৰত আহি পেলাই জমা হৈ যাবহি So Wagner ক'লে just like that আমাৰ earth হু যিহেতু নিজৰ axis ডালত ঘূৰি আছে আৰু এটা particular speedত ঘূৰি আছে এই ঘূৰি টকাৰ ফলত কি হৈ আছে everything on earth ইকুৱেটৰত আহি পেলাই accumulate হৈ গলহি আৰু আমাৰ earthৰ shapeটো কি হয় our earthৰ shapeটো হৈছে geoid যোনটো হৈছে spherical like So due to the geoid shape to ki hoy it is a spherical like shape hoy So due to this spherical like shape aru due to the rotation of the earth nijor axis of the rotation kori ase rotation of the earth nijor axis of the rotation kori ase hey rotatory motion aru ei shape tur karone ki hoise everything on earth on the surface of earth ki hoise gutekhini equator ot ahi pla accumulate hoy goise So according to Wagner teo kole যে one of the direction হৈছে towards the equator যিহেতু সব বস্তু ইকুৱেটৰৰ ফালে আহি আছে মানে পোলছৰ পৰা দূৰলৈ গৈ আছে so he named this force to be the pole fleeing force so তেওঁ এই ফোৰ্সটো pole fleeing force বুলি কৈছে তেওঁ আৰু এটা কথা কৈছিলে যে অকল এইটো ডাইৰেকচনতে মুভ কৰি থকা নাই there is one more direction and কৈছে যে that was westwards এই গুটেখিনি বস্তু westward directionতো মুভ কৰি আছিল প্ৰথমতে এটো গুটেখিনি ইকুৱেটৰৰ ফালে আহি আছিল তাৰ পিছত গুটেখিনি কি হৈ গল westward directionতো গৈ আছিল একেটা সময়তে towards the equator and westward directionত গৈ আছিল westward directionত কিয় গৈ আছিল due to the counter clockwise rotation of the earth নিজৰ axisত earth যে ঘূৰি থাকে কোনটো ডাইৰেকচনত ঘূৰি থাকে কাউন্টাৰ ক্লকৱাইজ ডাইৰেকচনত ঘূৰি থাকে সো এই কাউন্টাৰ ক্লকৱাইজ ডাইৰেকচনত যে ঘূৰি আছে যদি আমি ইষ্ট ওয়েস্ট ৰেসপেক্টত কও তেতিয়াহলে কাউন্টাৰ ক্লকৱাইজ হৈ যাব ওয়েস্ট টু ইষ্ট তাৰ কাৰণে কি হৈ আছে ওয়েষ্টৱাৰ্ড ডাইৰেকচনত কন্টিনেন্টস বিলাকো মুভ কৰি আছে বা ড্ৰিফট কৰি আছে So due to the counterclockwise rotation of the earth and the tidal force says that everything on earth itu westward direction move kori ase goi teo etu says that yate jontu force concerned hoy ase that force is the tidal force aru ami jano tidal force enekwa eta force ar jontu heavenly bodies e exert kore heavenly bodies mane yarte amar hoy jabo moon sun out tar bahire aru belek heavenly bodies e exert koribo pare but jehetu earth usor moon aru sun e ase jone basically influence kore tete hole tidal force ami kobo paro moon and sun e basically influence kori ase basically pull kori ase
So according to Wagner, these are the two directions. Eta hoise towards the equator, kyo hoise because of the geoid shape or because of the rotation of the earth. He force to pole fleeing force buli koise. Second direction is the westward direction. Kiho karne hoy ase efale rotation of the earth karne hoy ase, counterclockwise direction rotation karne hoy ase, and then a force to ki buli kole due to the tidal force. So that was all about the forces and all about the directions. So dhuniya koi Wagner e bujai dile je ei je continents blake split kori pele je nijor jekale je gusi gol drift se hoy gol kuntu direction at hoise aru kuntu force or karne hoise. But etiao general people ba common people etiao mani lwa nasile. They wanted more proofs, they wanted more evidences. So aru proofs aru evidences bicharonte Alfred Wagner e kole je thik ase moi eta duta nohoy moi dhuniya ke 5-6 man evidences moi apnalok di asu, and I am going to prove যে continents bor itia junbula continents ami dekha pai aso agor samoy gute continents bor ekkeloge asile. So proof number 1, Wagner e first proof to dile jodi ami evidence at sao, then the first proof is the jigsaw fit. Proof boli na koba, the first evidence is the jigsaw fit. Wagner e kole je jiman bor continents itia amar present day map khona dekha pai asu, itia amar map or jiman bor continents ami dekha pai asu, gute bor continents jodi ami jigsaw puzzle or piece or nisna koi uthao aru jodi ekgut koru ইটোৰ লগত হিটো যদি ম্যাচ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰো তেতিয়াহলে ধুনিয়াকৈ গুটেগিখন কন্টিনেন্টস ফিট হৈ যাব, গুটেগিখন কন্টিনেন্টস নিজৰ নিজৰ জায়গাত ম্যাচ হৈ যাব বুলি এলফ্ৰেড ওয়েগনাৰে কৈছে। And then কৈছে যে এনেকৈ গুটেগিখন কন্টিনেন্টস ধুনিয়াকৈ ফিট হৈ যাব। এফালে আছে আমাৰ নৰ্থ আমেৰিকা, সাউথ আমেৰিকা, তাৰ পিছত ইউৰেশিয়া, আফ্ৰিকা, Antarctica, Australia, India usor ehinte Madagascar ase koise je enko gutei khon continents aru gutei khon countries dhuniya koi fit hoi jabo aru etu ami actually dekha pao South America western portion aru South America eastern portion aru Africa western portion to jete ami sam tete ami dekha pam je dhuniya koi duita bostu fit hoi ase, dui khon continent fit hoi ase. So that was his first evidence aru first evidence to hoise jigsaw fit. Second evidence to tell kole the rocks, same age or rocks, same composition or rocks, same chemical composition thoka, same physical characteristics thoka, same age or same time period or rocks pua goise in different continents. So that was another one of the evidences given by Alfred Wagner. So evidence number 2 is rocks of same age found in different continents. Amar jodi India kotha ko tete hole India ki hoy ase different jaga different rocks ami pai aso. Amar northeast or rocks hoyto amar western rocks or logot same nohobo pare. Himalayas or rocks hoyto amar peninsula India rocks or logot same nohobo pare. So India bhitorote iman khini ami variation pai aso. So how is it possible that different continents on ami same type of rock, same composition or rock, same time period or rocks ami pao? Tetia Alfred Wagner kole that this is only possible jodi he agote all the continents ekgut hoy asile, ekgut hoy thakile he ami same time period or rocks different continents at pam, same characteristics, same properties or rocks ami different continents at pam. So that was his second evidence. Alfred Wagner kole that maybe agote ei gutebur continents ekeloge asile he karone ami same type of rocks beleg jagat beleg continents at pai asu. So teo duta evidence dile, teo aru kisman evidences disile. Let's see. So the third evidence now koise about the tillite deposition. So tillite depositions ki hoy? Tillite depositions sedimentary rocks hoy, sedimentary depositions hoy. Aru ei sedimentary depositions to kuntu agent help kori ase, deposit koribla help kori ase by glaciers and ice aru glacier help kori ase. So tillite deposition ki hoy? Tillite depositions are sedimentary rocks which are deposited by glaciers. So ice aru glaciers deposit kora sedimentary rocks blagoke tillite depositions buli koy, nohole simply tillite buli koa hoy. Alfred Wagner goise je tillite, same type of tillite, okay, same characteristics thoka tillite ekhinit ami Antarctica to dekha pai aso, then southern portion of South America to dekha pai aso, southern portion of Africa to dekha pai aso, Madagascar dekha pai aso, southern portion of Australia dekha pai aso aru India to enka same type of rocks, same type of depositions ami dekha pai aso. Tetia kole je how is this possible? Antarctica baru pai aso, acha thik ase pai aso. Tar pisot South America tolor fale pai aso, then acha thik ase pai aso. Africa tolor fale kenegoi palu baru.
বা ইকুৱেটৰ ক্ৰছ কৰি পেলাই এইফালে ইণ্ডিয়াত বাৰু আমি সেম কাইন্ড অফ টিলেট ডিপজিশনছ বাৰু কেনেকৈ পালো তেতিয়া এলফ্ৰেড ৱেগনাৰে ক'লে যে দিস ইজ পসিবল অনলি ইফ আগতে যদি বলে কন্টিনেন্টছবোৰ একেলগে আছিল সেই কাৰণে মানে তেতিয়াহে এনেকুৱা সিচুৱেচন এটা পসিবল হ'ব So Alfred Wegener said that jihetu same kind of tillet deposition, same characteristics of tillet deposition, tillet in short, inka different continents at pai aso. So he said that agor homayot gutebor continents ekeloge asile due to which inka depositions ami beleg jagat pai aso. So tillet depositions, they are found in South America, Africa, India, Australia, etc. So inka different tillet deposition, that's another one of his evidence. So evidence number 3 hoise amar tillet deposition. He also said about fossils. Wegener says that different animals, different plant species or fossils in different continents. Example dutaman sai lo baru. Ekhinita example eta di thua ase of mesosaur. Ekhinita picture khonot jodi sao, this is mesosaur. So mesosaur eta aquatic reptile hoy. Aquatic reptile hoy and this is a freshwater reptile. It is a freshwater reptile. A freshwater reptile to fossil South America to পোৱা গৈছে Africa to পোৱা গৈছে যদি বলে এটো এটা freshwater reptile হয় তেতা হলে South America পৰা Africa oceans or মাঝে মাঝে হাতুৰি পেলাই বাৰু কেনেকৈ গল because salty water to exist কৰিব নোৱাৰে salty water to থাকিবই নোৱাৰে so salty water cross কৰি পেলাই বাৰু এখন কন্টিনেন্টৰ পৰা ইখন কন্টিনেন্টলৈ কেনেকৈ গল তেতিয়া এলফ্ৰেড ৱেগনাৰে ক'লে যে আগতে সাউথ আমেৰিকা আৰু আফ্ৰিকা একেলগে আছিল হে কাৰণ not only mesosaur আৰু multiple fossils or evidence of fossils or examples দিছে for example Cynognethus বুলা এটা wolf size mammal আছিল wolf size mammal ancestor asle so a Cynognethus or fossil পোৱা গৈছে in South America and in Africa again in 2 continents aru jodi sao tetia hole efale this is a fern Glossopteris namer eta fern hoy okay plant species eta hoy so a fern tour fossils ami paisu in South America Africa India Antarctica Australia and also in Madagascar so koi says that a same type of species same plant or species baru inka different continents ot baru kenegoi palu teta Alfred Wegener kole je because agote gutebur continents ekeloge asle they were all joined together that is why not only that they will aru kisman example disle for example Lystrosaurus junto eta big size herbivorous mammal or ancestor hoy so yaru fossils ami bahut beleg continents ot paisu for example Africa at paisu India at paisu, Antarctica at paisu, and then some portions of Madagascar do pua hoise. So this is another one of the fossil evidences. Fossils of example Mesosaur it is a freshwater reptile ami paisu both in South America and Africa. So fossil evidence was another one of the evidence june proof kori ase je agote gutebur continents ekeloge asile. Aru jodi dutaman evidence kotha ko then the next evidence is placer deposit. Placer deposits yate gold or placer deposits or kotha koi ase placer deposits valuable minerals or deposit hoy in this case gold or placer deposits or kotha koi ase gold or placer deposits poa goise gold uliabor karone hodai eta vent lagibo gold ami usually mati upor tenekoi napa gold mostly ki hoy ase mati tolot thake goi mane crustor tolot thakibo goi so hodai gold bisaribole hole mining koribo loga hoy digging koribo loga hoy So gold jodi ami surface ot pai asu mane there is always a vent somewhere nearby hodai nearby korobat opening eta thakibo lagibo a gold vents gold paise so gold was found in Ghana Africa kintu he gold to ulabor babe joto vent or dorkar hoy joto opening or dorkar hoy he opening to ako paise in Brazil So this is another one of the example, another one of the evidence যে আগতে গুটেবোৰ continents কি হৈছিল একেলগে আছিল যদি আমি অকমান map খন চাইলো তেতা হলে world map পৰা মই এটুকুৰা কাটি পেলাই লৈছো so I hope আপোনালোকে recognize কৰিব পাইছে this is South America এই ফালে আমি আফ্ৰিকা দেখা পাই আছো হে example টোৰ মতে হে evidence টোৰ মতে কি কৈছিলে gold পোৱা গৈছে in Ghana so this portion is Ghana Africa এই portion টো হৈছে Ghana
হিতে লিখাও আছে গানা বুলি লিখা আছে কিন্তু গোল্ড বিয়ারিং ভেন্স গানাত আমি কি কৈ পাইছো গানাত আমি পাইছো গোল্ড কিন্তু ইয়াতে আমি গোল্ড বিয়ারিং ভেন্স কিন্তু পোৱা নাই গোল্ড বিয়ারিং ভেন্স আমি কত পাইছো we are finding it in Brazil তেতিয়া এলফ্ৰেড বেগনাৰে কলে যে ব্ৰাজিল আৰু ঘানা আগতে কি হৈ আছিল আগতে জয়েন হৈ আছিল হে কাৰণে ভেন্স আমি পাইছো ব্ৰাজিলত কিন্তু গোল্ড আমি পাইছো ঘানাত so this is another one of his evidences so ekhinte another one of the evidence ami discuss kori lolo so enekoi iman khini evidences diar pisot manhue ultimately realize korile je yes actually agote hoytu gutebur continents ekeloge asile maybe he karone ami iman bo evidences paisu agote ekeloge asile agote maybe Pangea exist korisile tar pisot Pangea breakdown hoy gol divide hoy gol aru tar pisot he ki hoy gol bortomaner jonto present day scenario te hetu form hoise gol so ultimately Alfred Wegener jonto theory asile continental drift theory he drift theory to sobe accept kori lole but কিছুমান মানুহ এতিয়াও আছে কিছুমান মানুহে তেতিয়াও কি কৰিলে এই গুটে থিওৰি to properly accept কৰিব নোৱাৰিলে গৈ তেওঁলোকে কোৱেশ্চন কৰিলে যে আৰ্থৰ যোনটো rotation আছে সেই rotationৰ কাৰণে আপুনি যে কৈছে এলফ্ৰেড ওয়েগনাৰক কোৱেশ্চন কৰিলে যে আপুনি যে কৈছে যে কন্টিনেন্টস বোৰ স্প্লিট হৈ গল আৰ্থৰ rotation to এতিয়াও হৈ আছে and that force is not that strong কৈছে যে tidal forceৰ কথা যোনটো কৈছে সেই ফোৰ্সটো ইমানো strong নহয় imano strong নহয় so that continents break hoi play split hoi play drift kori jabo in several directions so তেওঁলোকে কোৱেশ্চন কৰিলে যে all the forces explained jiman bu forces or কথা কোৱা হৈছে ওয়েগনাৰে so কৈছে যে এই forces বিলাক বহুত weak হয় আৰু এই forces বিলাকে actually continents break down কৰি play split কৰি play drift কৰি play help কৰিব নোৱাৰে so theory to accept korile je agote gutebur continents ekeloge asile because of all these evidences kintu he forces gita je teo mention korile regarding the tidal force regarding the rotation force he forces hintu baki manhu hokole iman putuke hohoje accept koribo nuarile goi so jihetu forces hini accept koribo nuarile mane aru researchers ahile aru teoluke notun notun theories kisman agbahale Ajir classot imane asle baki jimakhini roi gol ami next classot ako discuss korim so this is all for today baki roi joa khini ami next classot discuss korim thank you all for joining next classot ako log pai asu